बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 जुलाई है, दिन है जुमेरात का। 2 दिन के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। 20 सीटों पर मार्का बड़ा ज़बरदस्त है। मुस्लिम लीग नून हर सूरत में किसी भी हद तक जाकर ये इंतखाबात जीतना चाहती है और इसके साथ साथ PTI ने भी इसको तख्त या तख्ते का मामला बना लिया हुआ है। इस हवाले से कहा जाता है कि न्यूट्रल मुस्लिम लीग नून के साथ है, लेकिन हकीकत ये वाज़ेह हो चुकी है कि इन इंतखाबात में, ज़मीनी इंतखाबात में न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल रहेगा। क्यों न्यूट्रल रहेगा, इसकी वजह हम इसी व्लॉग में बताएंगे। मुस्लिम लीग नून के पास इलेक्शन जीतने के लिए कोई बयानिया नहीं है, जबकि इसके मुकाबले में PTI के पास ज़मीनी इलेक्शन के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त बयानिया है। वो ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत को अमेरिका के कहने पर निकाला गया है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि न्यूट्रल ने, फ़ौज ने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है हमारी हुकूमत गिराने में। और इसके साथ साथ PTI का ये बयानिया भी है कि हम लोग को रिलीफ दे रहे थे कि अचानक शब खून मार दिया गया और हमारी हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। ये PTI का बयानिया है। PTI मुस्लिम लीग नून को और कई दीगर हलकों को भी गद्दार इसलिए करार दे रही है कि ये सारा कुछ अमेरिका के कहने पर किया गया। ये PTI की तरफ से कहा जा रहा है। ऐसा बयानिया मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है। वो इलेक्शन हारती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कमज़ोर बयानिए के साथ आप आवाम के पास जाएंगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून है, पुरानी खिलाड़ी है, बड़ी तजर्बाकार है। कैसे इलेक्शन जीते जाते हैं, कैसे सबको मैनेज किया जाता है, कैसे काम निकाले जाते हैं, कैसे धड़ों को अपने साथ मिलाया जाता है, कैसे बरादरीज़म का कार्ड खेला जाता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ मुस्लिम लीग नून वाले जानते हैं। PTI वाले भी इस हवाले से कुछ कम नहीं है, लेकिन PTI के पास एक बड़ा ज़बरदस्त बयानिया है। लेकिन पाकिस्तान में इंतखाबात सिर्फ बयानिए की बुनियाद पर नहीं होते, बल्कि पाकिस्तान में तो कभी बयानिए का इंतखाबात में अमल दखली नहीं रहा। ये पहली बार पाकिस्तान में हो रहा है कि बयानिया चल रहा है। इमरान खान की बात जो कहना चाहते हैं लोगों की समझ में आ रही है। बात हम कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की, वो किस तरीके से आराम से बैठ जाएं। उनको पता है कि उनका बयानिया कमज़ोर है, वो तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पसपाई इख्तियार कर ले। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कई इकदाम इलेक्शन जीतने के लिए किए जा रहे हैं। जैसे शहबाज शरीफ आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ ने तेल सस्ता करने के लिए ओगरा से समरी तलब की थी। ओगरा की तरफ से 18 रुपये पेट्रोल और 33 रुपये डीजल की कीमतों में कमी की समरी भेजी गई है। वजारत पेट्रोलियम को भेजी है समरी, उसके बाद वजारत ख़जाना को समरी जाएगी। वजारत ख़जाना की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम की कीमतों का तयन कर दिया जाएगा। ये तो सारी रस्मी कार्रवाई है। जो कुछ शहबाज शरीफ ने कहना है वही होना है। हो सकता है कि ऐन मौके पर 14 और 15 जुलाई की दरमियानी शब के रात 12 बजे शहबाज शरीफ ने फैसला करना है। हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत में वो मज़ीद अपनी तरफ से कमी करते हुए 20 या 25 रुपए कीमत कम कर दें। ये सारा कुछ शहबाज शरीफ इंतखाबात जीतने के लिए करेंगे। इस पर हम अलग से व्लॉग करेंगे, क्योंकि इमरान खान की तरफ से 150 रुपये फ़ी लीटर पर पेट्रोल की कीमत छोड़ी गई थी। सबसे पहले वो ये रिलीफ दें, उसके बाद इन्होंने जो रिलीफ देना है 150 रुपये फ़ी लीटर के बाद ये जितनी कीमत कम करेंगे उसको रिलीफ समझा जाएगा। देखते हैं कि शहबाज शरीफ के झांसे में वो लोग आते हैं या नहीं आते जिन्होंने ज़मीनी इंतखाबात में वोट कास्ट करना है। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसके अलावा भी कई इकदाम किए गए हैं। हर हल्के में तरक्याती काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, नालियाँ बन रही हैं, गलियों की तामीर जारी है। जहांगीर तरीन और अलीम खान वो भी नोटों की बोरियों के मुंह खोले हुए हैं। इस पर भी हम अलग से बात करेंगे कि मामला कहाँ से शुरू हुआ था। आज जो कुछ पाकिस्तान में तवाइफुल मुल्की है, जो अनारकी है, उसकी बुनियादी वजह जहांगीर तरीन पर इमरान खान का हाथ डालना है और अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब ना बनाना है। इस वजह से ये दोनों लीडर बिफर गए और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करके उन्होंने दम लिया। सारा कुछ इन दो की वजह से हुआ है। जितने लोटे बने हैं, जितने अदारे सामने आए हैं, सबसे पीछे इन दो लोगों की शरारत है। हम फिर आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून पर। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं उनमें से अहम तरीन ये है कि इन्होंने हर हलके में एक कमेटी बना दी है
جس کا سربراہ بڑا آدمی ہے، جیسا کہ رانا ثناء اللہ فیصل آباد میں ہونے والے الیکشن کا انچارج ہے، اس حلقے کے انچارج ہے۔ اس کے نیچے 22-23 کوارڈینیٹر ہیں جو MNA ہیں، جو موجودہ MPA ہیں، اور اس کے علاوہ جو مقامی عہدیداران ہیں، جو بلدیاتی ممبرز رہے ہیں، وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ اسی طرح سے شاہد خاقان عباسی، وہ کوہوٹا کے حلقے کو دیکھ رہے ہیں، ان کے نیچے بھی 20-22 اسی طرح سے کوارڈینیٹر ہیں، جن میں MNA ہیں، MPA ہیں اور بلدیاتی نمائندے ہیں۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون کی طرف سے ہر حلقے میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، جس کا انچارج ایک بڑا آدمی ہے، اعلیٰ عہدیدار ہے، اور اس کے نیچے پھر بے شمار کوارڈینیٹر ہیں۔ گھر گھر جا رہے ہیں، ہر خاندان کو مل رہے ہیں، ہر محلے میں جا رہے ہیں۔ ان کمیٹیوں کے ذریعے ہر بندے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، سرکاری وسائل ان کے پاس ہیں۔ اور پھر علیم خان جیسے اور جہانگیر ترین جیسے ان لوگوں کے بھی دل کے اندر عمران خان کے خلاف ایک اناد ہے، ایک بغض ہے، ایک کرودھ ہے، وہ بھی نوٹوں کی بوریوں کا منہ کھولے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے مسلم لیگ نون انتخابات جیتنے کی کوشش کرے گی۔ باقی جلسوں میں تو پتہ ہے کہ کون سی پارٹی جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کے جلسوں میں بھی عمران خان کے جلسوں میں اگر 1000 بندہ ہوتا ہے تو مریم نواز شریف کے جلسے میں 200 یا 300 بندے ہوتے ہیں۔ وہ بھی کون لوگ ہیں؟ پٹواری ہیں، ماسٹر ہیں، کلرک ہیں، اہل مد ہیں۔ اسی طرح سے جو 200-300 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس قبیل کے لوگوں کو وہاں پہ لا کر جمع کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال مسلم لیگ نون کے مقابلے میں PTI اگر نوٹوں سے ووٹ خریدنا چاہتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ PTI کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر مسلم لیگ نون نے نوٹوں کے ذریعے ووٹوں سے جیتنا ہے تو پھر مسلم لیگ نون کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ 10 وہ لوگ ہیں جو PTI کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے، اور 10 وہ لوگ ہیں جو آزاد الیکشن لڑے تھے اور PTI میں شامل ہو گئے تھے۔ مسلم لیگ نون کے حامیوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو اپنی سیٹیں ہیں ان پر ان کی کامیابی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن جو آزاد امیدوار تحریک انصاف میں چلے گئے تھے وہ اپنی سیٹیں بچانے میں، مسلم لیگ نون کو جتانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو لوگ تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ گئے ان کو لوگ بے ضمیر کہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کی پوری کوشش ہے کہ بے ضمیروں کو ووٹ پڑ جائے، لیکن ووٹ دینے والے کیا وہ بھی سارے کے سارے بے ضمیر ہیں؟ اس کا فیصلہ ناظرین آپ خود کر سکتے ہیں۔ بات ہم نے کی تھی کہ ان انتخابات میں نیوٹرل واقعی نیوٹرل رہے گا۔ کیوں نیوٹرل رہے گا؟ کیا اس کو حمزہ شہباز شریف کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کو حمزہ شہباز شریف کی ضرورت ہے، ان کو شہباز شریف کی بھی ضرورت ہے، لیکن حمزہ شہباز شریف کی جگہ پر اگر پرویز الہی آ جائے تو نیوٹرل کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہا جا سکے گا کہ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انتخابات غیر جانبدارانہ ہوئے ہیں، شفاف ہوئے ہیں، اور دوسرا پھر نیوٹرل کو یہ فائدہ بھی ہو جائے گا کہ جو کچھ حمزہ سے وہ کروانا چاہتے ہیں وہی کچھ پرویز الہی بھی ان لوگوں کے لیے کرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ پرویز الہی بھی انہی لوگوں کا بندہ مانا جاتا ہے، انہی لوگوں کا مہرہ سمجھا جاتا ہے۔ پرویز الہی کی طرف سے کسی بھی موقع پر فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی گئی، نہ نیوٹرل کے بارے میں کبھی کوئی منفی بات کی گئی ہے۔ تو اس لیے پرویز الہی نیوٹرل کا پسندیدہ آدمی ہے۔ یہ آ جائے یا حمزہ شہباز شریف آ جائے، نیوٹرل کو دونوں وارے میں ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے ناقابل یقین حقیقت رکھ دی۔ یہی حقیقت ہے کہ نیوٹرل اب واقعی نیوٹرل نظر آئے گا۔ اس کی وجہ آپ کو ہم نے بتا دی ہے، اور پھر اس میڈیا کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے، جن پر شہباز شریف کی طرف سے دھڑا دھڑ اشتہارات کی بارش ہو رہی ہے۔ جیو جنگ گروپ سارے میڈیا میں سب سے آگے ہے۔ مسلم لیگ نون کی کمپین چلانے میں بھی جیو اور جنگ کسی سے پیچھے نہیں ہے، مسلم لیگ نون سے بھی وہ پیچھے نہیں ہے۔ جب بھی اس کو موقع ملتا ہے مسلم لیگ نون کی حمایت میں اور عمران خان کے مخالفت میں کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ جس طریقے سے مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی انتخابات جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، نہ صرف تیار بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ آخری حدوں تک پہنچ کر ان کو بھی کراس کر چکے ہیں۔ جیو کی طرف سے ایک خبر سامنے آئی، عمران خان نے یو ٹرن لیتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ایک امیدوار کو ٹکٹ دے دیا۔ کس کو ٹکٹ دے دیا؟ عرفان اللہ نیازی کو بھکر میں ٹکٹ دیا گیا ہے۔
कहते हैं कि 2018 में वो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार और इमरान खान ने यू टर्न लेते हुए अपने किसी कारकुन को टिकट नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को टिकट दे दिया है। इसी तरह से एक और भी इनकी तरफ से आग बरसाई गई है। इमरान खान ने एक जलसे में कहा था कि शहबाज शरीफ पेट्रोलियम की कीमतों में फौरी तौर पर कमी कर दो। इस पर जियो की तरफ से कहा गया कि इमरान खान के मुतालबे से पहले शहबाज शरीफ ने ये ऐलान कर दिया था कि मैं पेट्रोलियम की कीमतों में कमी कर दूंगा। पेट्रोलियम की कीमतों में अलामती कमी शहबाज शरीफ साहब ज़िमनी इंतखाबात जीतने के लिए कर रहे हैं। इसका यकीनी तौर पर वो क्रेडिट लेंगे और इसके साथ साथ पीटीआई भी अपना क्रेडिट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसका यही मौक़िफ़ होगा कि हमने शहबाज शरीफ की दुम पर पाँव रखा है, तो शहबाज शरीफ थोड़ी सी कमी करने के लिए तैयार हो गए हैं। हमारी हुकूमत होती तो पेट्रोल की कीमत आज 150 रुपये से कम होती है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।